na tayo guys sa tabing dagat guys. So ito yung marine boat. Ito tayo sa marine boat. Ayan guys. Sa likod. Ayan. Ayan guys. So maraming mga namasyal guys. Ayan. So many foreign. Ayan guys. Maganda ngayon yung ano guys. Kasi takip silip na guys. Ayan. Yung view, di ba? Sarap magpahangin dito guys. Ayan. Thank you for watching guys.